बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यासीन तालीम तो तमाम बायन हुंद इस्तकबाल, तमाम नाजरीन हुंद वच वंज दिल चो गहरायो सु तुहंद इस्तकबाल करन कि अल्लाह जुल जलाल थयन तही दीन दुनिया सलामत दशवे आलम के दुनिया ति गस रोजन सलामत आखिरत ति गस रोजन सलामत। मगर यह तेली मुमकिन ये अल्लाह जुल जलाल सुन फजल अस। दोस्तों, अलहमद शरीफस मज वन अल्लाह जुल जलालस के अस हाव सिज वत अथ पे कर बह दोस्तन सत यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। कि सवत यस पन्न मोमिनन हवत पैगंबरन हवत वलियन हवत सवत हावत अस यह समझुन आसन इंसान जरूरी न कि सवत यम जन गफलतस मज गई आय सानि जुल जलाल सानि मलिक सानि फरियाद रस यतकून अफला ताक़िलून तुह क्या अक्ल हुंद इस्तेमाल कर यह जुल जलाल बारहा फरमावन अफला ततफक्करून गौर फिक्र क्या कर तो टठ नबियन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सान रहबरन फरमोमुत कि तफरुकुन मिन सातिन इबादतिन सकलैन अकि लम्हो गौर फिक्र सास वरी किस इबादत बराबर क्या तम को थोत लिहाजा गौर फिक्र गस कर जरूरी तेल पोज फोट कुन अगर नमाज मज अल्लाह अकबर नमाज मज चलान तेल क्या वन अल्लाह जुल जलालस कि अस हाव सिज वत ऑलरेडी सिज वत पे वन कैचो लुको लिखमुत नबर आलिमो कि अत हसा माने कि अत सिज वत पे पकन कुवत कर अता मगर तर्जुम ती कह तर्जुम साफ साफ बयान कर अल्लाह जुल जलालस वन अस हाव सिज वत राह मुस्तकीम हाव सिज वत क्या वाकई अगर नमाज अंदर क़यामस अंदर तेल क्या अल्लाह जुल जलालस वन अस हाव सिज वत अक्ल हुंद गस इस्तेमाल कर थोड़ा गस जोर दिन दिमागस दिमाग इंसानस अम मूजूब अकल अता आमुत कर दुनिया किस फरासतस मज वहरान कर अगर अम खतर कर इस्तेमाल अत चारा कह दुनिया पकना मगर हकीकत आमुत अता कर गौर फिक्र करने खतर जुल जलाल प्रजन खतर अमुक इस्तेमाल कर पन्ने कल्बुक पन्ने रूहुक पन्ने दिलुक अत क्या वनोस पे आलम अंदर पौध गसन मलकूतन हुंद आलम पौध गसन सारी ख्यालात बाकी मलकस कह वजूद कह मे पानस सत फिक्र तरन मगर मे गलत गसित ती बह हर बायन पन हर कंस बॉयस वन गोड़े कि यह हतमी कह यह बह वन बहुत पन सोच वन मलक कह जात कह मलक ख्यालात सान वनित यानी यूथा ख्याल पाक तूथा हर हर गसन अम सुंद मुकाम सान ख्यालुक मे आय पानस फिक्र तो यह ख्यालात वनित सान फिक्र वनित यानी इत वन करोड़ बज करोड़ बदी मलाइक हसा सान फिक्र यानी ख्यालात पॉजिटिव ख्यालात तमे गई मलक यम नेगेटिव ख्यालात तमे गई जिन नफसानी वफ या देव वेव गई तमे तसुबदार वसुबदार नेगेटिव ख्यालात वनित तो अगर अत नमाज मज ऑलरेडी चलान तो क्या अल्लाह जुल जलालस वन कि अस हाव सिज वत गोया साफ साफ बयान गसन सिज वत बदल कस तामत यमिश न अस वन पत कह या ये हेको समझित अस वन नमाज कर हिदायत नमाज हसा रटबू बुराइयों निश पत तुह हसा गु हिदायत याव न वन कह कि नमाज हिदायत यह समझन क्रीट बंद आसन यह समझन खतर गस इंसानस अक्ल मानवी आसि जज्वी तो खसी अक्ल हुंद ताकत कह तथ गन टर्न बिहत यह बूझत मगर यमन अल्लाह जुल जलालन मानवी अक्ल अता कर्म तिम गो कर यह क्या रब हेचन यह क्या वन सोन जुल जलाल क्या वन दपान नमाज रटी बुराइयों निश पत नमाज हसा करी जे हिदायत अगर नमाज हिदायत तो वन कुछ हिदायत गस समझ क्या तुम दोस्तन यह बह क्या वन मगर गोडनथ वो मे पन्न बायन मे हे गलत गसित बना कह आलिम तो बे मे क्या कंस इंसानस हे गलत गसित तिक यह इंसानी फितरत बशर
واحد سون ذوالجلال یوت یمس نا غلط گھان باقی پیغمبرن تہ گئی غلطی مومنن تہ گئی غلطی اولیاءن تہ گئی غلطی پہ تو بہ ان پڑھ نہ کانٛہہ عالم نہ کانٛہہ پوٚرمُت لیوٗکھمُت نہ کانٛہہ ڈگری مے ہیٚکہِ یارے غلط گٔژھِتھ تہٕ لہذا کٔرِتھ تتٮ۪تھ کٔرۍزیو درگُزر مگر سونٛچان ٲسۍزیو کہِ اَمن کیٛاہ قٕصہ چھُ کیٛاہ چھُ اللہ ذوالجلال ونان دپان نمازِ سۭتۍ ہسا گژھِ یہِ ہدایت تیٚلہِ کتھ چیٖزس چھُ ہدایت ناو اے دوست کینٛہہ چھُ کانٛہہ سمجھان ہدایت کتھ چھِ ونان تۄہہِ چھُ تتھ پٮ۪ٹھ غورو فِکر کوٚرمُت تیٚلہِ کیٛاہ گوٚو ہدایت تیٚلے پران چھِ نماز پتہٕ کۭژاہ ہدایت چھِ تِمن آسان نۄشہِ اکھ نظر کورِ بیٛاکھ نظر 70 وُہٕرۍ نمازن ہُنٛد چھِ سے ونان 70 وُہٕرۍ نماز أکِس نفرس گوٚوُس اللہ ذوالجلال سُنٛد چھُم قسم تہنٛدِ عظمتُک تہٕ شانُک سُہ آو حج کٔرِتھ بہٕ اوسُس سٕژ کٲم حج کٔرِتھ آو بہٕ اوسُس سٕژ کٲم کران پتہٕ آو دوٚپُن مےٚ چھُ تتہِ کینٛہہ کپُر اوٚنمُت تتھ دِ حصہٕ کٔرِتھ بہٕ ییٚلہِ توٚت گوٚوُس تتہِ وُچھ مےٚ نۄشن ہٕنٛدۍ ابیا أنِتھ 15 شیٚتن تہٕ کورٮ۪ن ہٕنٛدۍ ابیا أنِتھ 4-5 ساسن کورٮ۪ن کِتھ دوٚپُن یِم چھی الگ یِم چھی کورٮ۪ن کِتھ نۄم چھی نۄشن کِتھ یِتھے کٔنۍ ہر کانٛہہ چیٖز ہۄے سٕنٛز مثال سے ونان پننیو أچھو چھُم وٕچھمُت أمۍ کۄس نماز ٲس پٔرمٕژ أمۍ کُس حج اوس کوٚرمُت ییٚلہِ نہٕ أمِس تتہِ تہِ یکسان گوٚو تِتھِس مُقدس جگہس پٮ۪ٹھ ییٚلہِ نہٕ أمِس تتہِ تہِ فِکرِ توٚر نۄش تہِ گٔے تی کوٗر تہِ گٔے تی بلکہِ نۄشی چھِ اصلی کوٗر میٛٲنۍ تیٚلہِ کۄس نماز اوس یہِ پران تیٚلہِ کیٛازِ چھِ پتہٕ نماز گُزار آسان غلطین منٛز حظ یہِ مُلوث کیٛازِ اگر نمازٕے ہدایت چھِ نماز چھنہٕ ہدایت کینٛہہ بلکہِ نمازِ سۭتۍ چھِ ہدایت گژھان یہِ چھُ برحق تِکیٛازِ یی چھُ ؤنِتھ نماز ہسا رٹوٕ بُرایو نِش پتھ یعنی بُرٲیی نِش پتہٕ تۄہہِ ہسا گژھوٕ ہدایت تُہۍ یِیِو ہدایتس کُنتھ ہدایت کیٛاہ گوٚو رہبرس پننِس پرٛژھِ زِ ہدایت کتھ چھِ ونان باقٕے ژےٚ نیبٕرۍ چھُے شک اتھ چھنہٕ ہدایت ونان کینٛہہ یہِ چھِ سٲری لُکھ کٔرتھٕے ییٚمِس ہدایت گژھِ سُہ چھا رُشوت خور آسان سُہ چھا بے ایمان آسان سُہ چھا ابزور آسان تٔمِس چھنا نۄش کوٗرٕے أتھۍ یِوان تٔمِس چھا گرس منٛز کانٛہہ ٹینشن آسان نہ تِمن چھنہٕ پتہٕ یِم قٕصہٕ آسان کینٛہہ یِمن ہدایت گوٚو تِہنٛز زندگی چھِ بدل پٲٹھۍ آسان تِمن چھُ یکسان گژھان تِمن چھُ ملسار گژھان تِمن چھُ ہر کانٛہہ پتہٕ ہیُوُے آسان تِکیٛازِ تِم چھِنہٕ اللہ ذوالجلالس ورٲے دُنہِکِس کُنہِ چیٖزس ایمان انان کینٛہہ ہدایت چھُ تٔتھۍ ونان اصلی کیٛاہ چھِ ہدایت یہِ پرٛژھ ژٕ پننِس رہبرس سُے کری ژےٚ اتھ محروٗم کہِ ہدایت کیٛاہ گوٚو تِکیٛازِ توے چھُ اتہِ رہبر ضروٗری باقٕے یتھ ژےٚ نیبٕرۍ چھُنہٕ ہدایت ناو کوٚرمُت یہِ نہ چھُے نہٕ ہدایت ییٚتہِ چھِ دُنہِکۍ لُکھ اتھ سۭتۍ اورٕ جُڑِتھ مگر پتہٕ چھِ تِم اپُز تہِ ونان دھوکہٕ تہِ دِوان نفرت تہِ ہیٚچھناوان پارٹی تہِ سلسلہٕ تہِ طریٖقہٕ تہِ یہِ کتہِ چھُ یی ہدایت تیٚلہِ میانہِ کِنۍ چھُ خۄدا رسوٗل ژےٚ چھُتھ زانٛہہ سوٗنٛچمُت قرآنِ عظیٖمس منٛز چھےٚ کُنہِ پارٹی ہٕنٛز ذِکرا کٔرِتھ کُنہِ سلسلٕچ تُہۍ کیٛازِ چھِو نہٕ پننہِ عقلہِ ہُنٛد استعمال کران تۄہہِ اللہ ذوالجلالن سونٛچ کوٚروٕ عطا امیُک استعمال کیٛازِ چھِو نہٕ کران تُہۍ ییٖہِو پزر برونٛٹھ کُن یہِ نہ چھُ یی ہدایت ہدایت گوٚو میٲنِس پیٖرِ کامِل مولانا جلال صٲب رحمتہ اللہ علیہس دِتھ تتہِ مسنوی نظر اگر کانٛہہ ذات پات آسن کُنہِ جایہِ لیٖچھمٕژ کانٛہہ سلسلہٕ آسن لیوٗکھمُت تیٚلہِ کرن یہِ چنل بنٛد پڑ شنوٕے جُلد وٕچھ روٗحُک بیان کیٛاہ چھُ پیٖر ونان نفسُک بیان کیٛاہ چھُ ونان عقلہِ ہُنٛد بیان کیٛاہ چھُ ونان پارٹی چھنہٕ تٔمۍ کٕہٕنۍ ؤنمٕژ تتھ منٛز نہ کانٛہہ سلسلہٕ ووٚنمُت ہدایت گوٚو شیخ العالمس کٕہٕنۍ سلسلہٕ نہٕ کٕہٕنۍ پارٹی نہٕ ہدایت گوٚو سانہِ للہِ کانٛہہ سلسلہٕ نہٕ کانٛہہ پارٹی نہٕ کُنی نہٕ کِہینۍ ہدایت گوٚو الحاج بن منصور رحمتہ اللہ علیہ سٲنِس شعرس کٕہٕنۍ پارٹی نہٕ کٕہٕنۍ سلسلہٕ نہٕ صرف عشق الہی عشق الہی عشق الہی تٔتھۍ چھِ ونان ہدایت یتھ ژےٚ نیبرٕ چھُو تۄہہِ میانہِ بایہِ ہدایت کوٚرمُت یہِ نہ چھُ یہِ چھِ نٮ۪صبٕے ییٚلہِ سونٛچو تیٚلہِ چھُنہٕ یہِ کِہینۍ ہدایت چھِ بدل چیٖز ہدایت ییٚمِس تہِ گوٚو تٔمِس چھُ بنان آب ہدایت چھُ آبس کوٚرمُت سٲنۍ ذوالجلالن یہِ آب چھا کٲنٛسہِ ونان ژےٚ کیٛاہ قٕصہ چھُے ژےٚ کیٛاہ دٔلیٖلہ چھے ہوا چھا کٲنٛسہِ ونان اتھ چھُ اللہ ذوالجلالن ہدایت کوٚرمُت ہوہس یہِ چھُ نرم یِتھٕے کٔنۍ چھُنہٕ آفتابس کوٚرمُت ہدایت یہِ چھُ ہر کٲنٛسہِ گاش دِوان أتھۍ چھِ ہدایت ونان باقٕے یتھ ژےٚ ہدایت ناو کوٚرُتھ سُہ نہ چھُے لگیو ہدایت چلو پنُن رہبر ژھانڈُن ژھٲنڈِو رہبر توے چھُ علمِ طریٖقتس منٛز رہبر ضروٗری یُس ژےٚ اتھ محروٗم کری وارٕ وارٕ کہِ ہدایت کتھ چیٖزس چھِ ونان کیٛاہ گوٚو ہدایت کیٛاہ چھِ أسۍ نٮ۪مازِ منٛز أژِتھ اللہ ذوالجلالس ونان اسہِ ہاو سیٚوز وتھ کتہِ چھِ سیٚوز وتھ یہِ چھِ صرف رہبرس پتہ یہِ چھِ باکمال صوفین پتہ تِمن صوفین یِمن منٛز بہٕ شُمار کران پنُن نور الدین صٲب رحمتہ اللہ علیہ شیخ العالم لالہ عارفہ شمس فقیر رسول میٖر صٲب أزِکۍ صوٗفۍ نہٕ کینٛہہ یِمو لوٗٹھ کوٚر یتھ یِمو ڈرامہ بنوو یِم زن پننِس طٲلبس ونان ژےٚ چھُے گۄڈٕنیتھ شب کرُن ژےٚ چھُے بتس پھتھ ترامہِ رنُن مرژٕ کٹھا وٹھا بے زُبان جانور اننہٕ تٔمِس کر کھش أتھۍ کوٚرُکھ تصوُف ناو
نوردین صاحب دپان حرام ناٹن تو بیٚیہِ رس بتس لاریوس تیُتھ یُتھ مٔکرِس ہوٗن شیر خان لوگُم آدم راتس پیوم ژےٚ گھر کی وز نو سانے پیر صٲبو مارنٲے کٹ تو کھیٚیکھ کالچن تو راتس بوٗزُکھ شمس صٲبٕنۍ تار رحیٖم صٲبٕنۍ تار یمن صوفین ہن سیسے نہٕ دوست کت کران اگر ژےٚ نِش صوٗف چھُ تیُتھ نظرِ تل یُس زن شاہی شمس اوس نعام صٲب اوس تٔمِس لٔگِو میون زوٗ تہٕ جان قۄربان تٔمِس صوٗفِس چھُس کم ییٚلہِ آسہِ کانٛہہ تیُتھ نفرا میٲنِس پیٖرِ کامِل محمد مقبوٗل بٹ صٲبس ہیوٗ ییٚتہِ نہٕ یہِ ڈراما پاما کٕہٕنۍ اوس چلان تیُتھ آسہِ کُنہِ جایہِ صوٗف بلا شک تمنٕے نِش چھُ ہدایت یا تمنٕے چھُ پاے ہدایت گژھان کِتھ کٔنۍ چھُ اگر یُس یہِ نیبر چھُ وٕچھان یہِ ٹھگہٕ بٲزی اکھ موسوٗم کورِ چینہٕ تامتھ کٕنناونہِ کتھ وننہٕ خٲطرٕ یہِ چھِ ٹھگن ہٕنٛز جماعت اکھ یمن نِش چھُیی نہٕ تصوُف یہِ دِمہٕ بہٕ جگرٕکۍ خوٗنہٕ سۭتۍ ثٲبت کٔرِتھ ییٚمِس نِش تصوُف یی پیور تصوُف سُہ چھُنہٕ پتہٕ یہِ کٕنان اتھ چھُنہٕ کٕننُک اجازت البتہ ووٚن ٹٲٹھ نبیَن صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہُس دوٚپنس اگر 10 دۄہن تہِ فاقہٕ روزیکھ اے ابو ہریرہ یِتھ نہٕ خۄدایس ورٲے کٲنٛسہِ منگیکھ مگر ییٚلہِ ژےٚ خۄداے دی یِتھ نہٕ تتھ انکار کریکھ یعنی سُہ گوٚو یِتھ کٔنۍ اگر کٲنٛسہِ پیٖرٕ صٲبس کانٛہہ یی گرٕ پتہٕ دِیس رۄپیہِ 100 رۄپیہِ 50 دِیس تٔمِس آسہِ کنڈِشن گرٕچ تِژھ رٹنس لایق آسہِ تہٕ رٔٹِن تٔمِس چھُنہٕ گۄناہ کینٛہہ مگر ڈِمانڈ ہیٚکہِ نہٕ کٔرِتھ کینٛہہ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس قرآنس چھِنہٕ ڈِمانڈ کران کینٛہہ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس عشقس چھِنہٕ ڈِمانڈ کران کینٛہہ اتھ کوٚر ٹٲٹھ نبیَن منع اگر اسہِ کٲنٛسہِ شخصس برونٛٹھ کٔنۍ ڈِمانڈ کٔر اسہِ کوٚر اتھ حدیثس انکار کہِ اسہِ چھُنہٕ اللہ ذوالجلالس ورٲے منگنُک کٲنٛسہِ اجازت اگرے أسۍ واقعی مومن چھِ اسہِ چھُ صرف تٔمسٕے منگُن سُہ ییٚلہِ سوزِ تتھ چھُنہٕ انکار کرُن کینٛہہ حضوٗر صلی اللہ علیہ وسلم چھُ فرموت اگر روزدارس مٔشِد گوٚو بہٕ چھُس روزدر پتہٕ کھیوٚوُن چیوٚوُن یہِ چھُنہٕ دُہل کھاو گژھنٕے ییٚمِس چھُ یہِ خۄداے کھیاوان چاوان یِم چھِ زٲوجہِ کتھٕ آسان سونٛچُن گژھِ یہِ کیاہ چھُ ؤنِتھ یہ تہد حدیث یمن ون بعد از خدا بزرگ تھی یہ قصہ مختصر زبردست پیچیدٕ وزن دار کتھ آسان کہ اگر روزدارس مٔشِد گوٚو بہٕ چھُس روزدر کھیوٚوُن چیوٚوُن أمِس چھُ اللہ تعالیٰ کھیاوان چاوان تیٚلہِ کتھ چھُ حساب تیٚلہِ کتھ چھُ روزٕ کیٛاہ چھُ فکرِ تران کِنہٕ ٹایمٕے یوت چھُ میون تہِ ضایہِ کران پنُن تہِ ضایہِ کران ویڈیو بوزنٕے یوت چھُنہٕ آسان پتہٕ چھُ آسان ہیٚچھُن تہِ کیا دلیل چھِ دیو یتھ محبتُک بہار یی ہے یتھ دُنیاہس مےٚ چھُ سُے تمنا دیو ہر کُنہِ دلس منٛز اللہ ذوالجلال سُنٛد محبت پٲدٕ گژھِ ہے ٹٲٹھِس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سُنٛد محبت پٲدٕ گژھِ ہے سُے چھُ مےٚ اکھ تمنا توے چھُس بہٕ ییٖژ کوٗشش کران نتہٕ کیٛاہ چھُ مےٚ بہٕ تہِ بیٚہمہٕ گرِ پننہِ شانتی سان مےٚ کیٛاہ چھُ مگر تتھ چھُ مےٚ یِہوے ذوالجلالٕے گواہ کہِ مےٚ چھُ تمنا کہِ پٔز کتھ گٔژھ ہر کٲنٛسہِ نِش واتٕنۍ یعنی پزر گوٚژھ ہر کٲنٛسہِ نِش یُن تہٕ رۄبہٕ ورٲے ہیٚکہِ نہٕ پزر برونٛٹھ کُن یِتھ کینٛہہ نمو سۭتی آسمان کھنکھ توتہِ نا واتکھ تور یہ چھُ سُلی تھوٚمُت عبدالصمد میر صٲبن فرمٲیِتھ پڑ گیا پتھر تو لکھ گیا چور جس پرنے سے صاحب ملیا وہ پرنا ہے اور تمہٕچ عبادت کُنہِ چھنہٕ جمع یہِ چھُ بٔلۍ نکھس بور تما چھُ سما یِکوٹ کر جمع دۄن چھُ گٔنٛزران ژور شٮ۪ن گژھِ تتھ جایہِ لت دِتھ روزُن أکسٕے روزُن لور علم گوٚو نا علمہِ لودُن دین دِتُنے پیور نہ چھُ تتہِ پرُن نہ چھُ تتہِ لیکھُن نہ چھُ تتہِ کرُن شور ژۄدہان علمن تایے کرکھ تہٕ توتہِ کوٚت واتکھ تور یہِ چھُ یِمو سانیو عٲرفو تھوٚمُت ؤنِتھ کہِ علم کیاہ چھُ ہدایت کتھ چھِ ونان تِمو کموو نہٕ اتھ مال وال تصوُفس کینٛہہ نہ بنٲے تِمو اتھ کانٛہہ بنہٕ کانٛہہ سلسلہٕ نہٕ کانٛہہ پارٹی نہٕ کٲنٛسہِ اللہ تعالیٰ ذوالجلال سٕنٛدۍ پۄختہٕ عاشقن چھنہٕ کانٛہہ پارٹی کانٛہہ سلسلہٕ ووٚنمُت کینٛہہ صرف عشق الہی عشق الہی عشق الہی تہٕ بۄنہٕ دِتُکھ انسٲنیتُک درس محبتُک درس دوٚپُکھ پانہٕ ؤنۍ روٗزِو بہٕ رٔلِتھ میٖلِتھ یِہوے چھُ پیغام یی چھِ أسۍ اللہ ذوالجلالس منگان نٮ۪مازِ منٛز دپان چھِس اسہِ ہاو سیٚز وتھ کۄس گٔے سیٚز وتھ اللہ ذوالجلال سٕنٛدِس مخلوٗقس محبت کرُن اتھ ریسپیکٹ کرُن یِہوے گوٚو اللہ ذوالجلالس ریسپیکٹ کرُن تہٕ پتہٕ تتھ سِرس محروم گژھُن یُس زن رۄبر ونان چھُ تٔتھۍ چھِ سیٚز وتھ ونان باقٕے یژھان ژٕ سیٚز وتھ مانان چھُکھ تیٚلہِ آسہِ نہٕ نٮ۪مازِ منٛز آسے نہٕ تیٚلہِ ؤنتھٕے تیٚلہِ کتھ اوس اسہِ نٮ۪مازِ منٛز ونُن اسہِ آو سیٚز وتھ أسۍ چلان ٲسۍ سیٚزِ وتھِ پٮ۪ٹھ نٮ۪مازِ منٛز تہٕ یہِ کتھ اوس اسہِ وۄنۍ دُعا منٛگُن گوٚو سیٚز وتھ چھِ بدل یہِ چھُ امیُک اکھ یِتھ کٔنۍ روزٕ چھِ نٮ۪ماز چھِ فرض چھُ زکات چھِ یہِ تہِ چھُ امیُک اکھ رُکنہ مگر سیٚز وتھ چھِ کتہِ تامتھ اے دوست کوٗشش کر پننِس رہبرس انڈر روز تہنٛدِ حُکمہٕ نٮ۪بر مہ نیر دیو اللہ ذوالجلال بوزِ ژےٚ لگی کُنہِ دۄہ پتہ سیٚز وتھ ونان کتھ چھِ کامہِ وتہِ پٔکِتھ میلہِ مےٚ نجات ییٚمہِ گندگی نِش
کت گژھٕ بہٕ آزاد کت گژھِ میون روی سُرُخ نتہٕ چھُ کُل نفسُن ضایع قتل موت ٲسِن تیٚلہِ اجازت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فی امان